आज भोग उठिला बेलू डेरी हम डाली चाउल परिवा तो एबे आसिला चूली जाक भांगी जाइथिला जे एबे मरामती सइला काठ मुआ हेची बुझिला तेमान ना जदि बेपारी माने आगे न आसतांते अवस्था कौन जे हेइतांता महाप्रभु खाड़ा खाड़ा उपास रही जाइतांते। अरे रत्न सिंहासन जो बसिची एडे एडे आखिरे अनेइची ता आखिरु किछि भी बात जीवनी देखुनु महाराजन पाटू कथा न सरुनु सगड़ सगड़ डाली चाउल आसी पहुंची गला भार भार परिवा आसी पहुंची गला ये हाथ टिके फुर्ती कर ये दीपन हवा बसिलानी कौन संध्या बेलू महाप्रसाद लगी हम अरे मणि ये तो छम तुलसी लगे कथा कि बेप पनिके धार कहीं अरे तोर तो बड़ ठाकुर पाखे काम ये मामलती कर अरे हे ये बड़ ठाकुर को भोक लगिलानी तो ठाकुर मत कहले ये चढ़ई जा देखी आसबू रंधा बड़ा केते बाट गलानी ये पेटे भोक हजम हवा को बसिलानी कथा कहूँ ताले बड़ ठाकुर तते एक कथा भी कहिथिबे को कथा काली राति रे केते जण चोर मेघनाथ पाचेरी दे देउळ भीतर पसिथिले बुझलु बेको तू बड़ कथा कहले आ तो गामरे जाउनु कथा बेसी कथा कहूची ए चोर गई अरे भीतर चौकी दोळ करन देखिचो काई नाही तो ए कोन पे तुम खोजुचु न घटना घटिवा कथा घटिछि रंधा हम केमती मु किछि बुझी पारुनी ओहो अरे कोन हेची खोली की कहलु सुकिला ठक्का ठक्का सुखिला ठक ठक ये कौन सुखिला ठक ठक ए गंगा जमुना कुआ ए कौन कहूचु तू अरे एक कथा सत अरे जाओ जाओ निज आखिरे देखि आसीबो जाओ काली हाथ बढ़ेइतला पानी की छुई होतला आज माटी देखा जाउची कळसी कळ ताटिया में बुडीबो नहीं ए कालिया ये की विपत्ति पड़िला प्रभु ये की विपत्ति पड़िला ये की विपत्ति पड़िला ओम अग्निदेवाय आवाहनं कुरु ओम अग्निदेवाय नमः ओम अग्निदेवा ये की अशुभ घटना होमनिया को लिबिगला अरे कोठ को भूलभाल हो जाइतो आउ तो होमनिया लगे देख आज बार गोटे बागर बरात अच्छी ये कि विपर्य घटिला होम ना चुली में निया लगे केमी अभड़ा ना महाप्रभु भोग लगे केमी हरियाणा हरियाणा क्यों हरियाणा कौन एमती गाल हाथ नहीं बसिच डाकना मत तू डाकना किंभीर नहीं मझी नईरे कलानी मो मुंड पूरा खराब हो जाइए मो पचारिबा कथा भोग केतबेले उठिबो अन्य नीति तो सब सरीगलानी से कथा मते न पचारि रत्न सिंहासन ऊपर बसी जे नाट लगेछि सेया को पचारि बुझा अरे से नाट लगे नथिले मनीषर एमिति साध्य थांता देउळ भितर पसी एमिति कलाकना बुलेई थांता ना सकाळ एमिति अघटन घटु थांता कौन एमती घटना घटीगला जे चाउल डाली पनीपरिया सब तो मिलगला चुली सब मरामती होगला काठ मुहई सारे खाली हांडी बसवा अपेक्षा महाप्रसाद पर 20 जन यात्री बहिना नहीं अरे तू एक कथा कहीं कलु जिनस पत्र सीना आसला हेले महाप्रसाद केत उठब तार किसी ठीक ठिकाना नहीं शेष को तू भांडिया हबू ना कौन जहा करेंगे जगन्नाथ महापत्रे ओ महापत्रे अरे शुणी महापत्रे केमी गोटाए पर गोटाए आचमित कथा घटी जाऊँगी बापा थिला बेले नीति हाथ धरी मंदिर को चली आसुली काम कार्य केमी चलुला सब देखुली हेले से गला पर आज 20 वर्ष है नीति मुझे काम कार्य देखुची हेले एमती अघटन घटवर ना केवे देखी ना शुणी पुणी कि अघटन घटला आए अघटन बोली अघटन गंगा जमुना कूरे पानी टोपाई भी नहीं रोषई हम केमी ठाकुर बाकी नीति हम केमी महाराजा तेणे खंडा पजई बसी धारणा देउलर अनीति होउची बोली एमिति अघटन घटुची मला तमे कौन दीटा जाक कूर पानी पीदेल ना कौन अरे से कथा किए बुझे भाई राजा गोजा
जहाँ बुझीथिबे सबू ठीक। जुहारे गोसाई। अरे तमर पुणी किसी आपत्ति अछि ना कोन? चुली तो तैयारी कल, काठ तो मुईच, पुणी कौन है जलुनी? अरे कौन जलुनी? चुली मोटे जलुनी। अरे कंचा काठ हो कंचा काठ 4 मास है झाऊ काठ कटा ही शुकुची निआ धरिया मात्रे हुतु हुतु ही चलवा कथा हेले घड़ी है फुकी फुकी निआ धरिया को नहीं। अरे चुली आड़े के नजर पकई देइथबो कौन हबो कौन करबा केमिति रंधा हबो? हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे माँ एठी नांती कुआडे गले? ओ भितरे अछंती। माँ माँ ए माँ माँ कुआडे गले? हाँ कुआडे गले? प्रणाम माँ। कौन है एमती हसुच कौन पाई? केही उद्धार करि परिबेनी माँ। ये माँ लक्ष्मी को गप। तमे माने जेते बाड़े कचाड़ी हेले कौन हबो? भोगिब समस्ते भोगिब केही छाड़ पाइबनी। तू कहा कोई कथा कहूचु? कहिबी काहाको माँ मन को मन मु कथा कहूची। देउଳରେ जाऊँ जे आज तो पलप पड़िला गंगा जमुना कुआ सुखिला रोष घरे चुली आ जलुनी बेपारी माने डाली पनीपरिया आनी कुड़े देले कौन हब? पंडा पड़ियारी हाटी बाड़े हेई मुंड पिटिले कौन हब? कौन है माँ ठाकुराणी? आपण हठात एमती गंभीर हो गले कहीं? भावुली रंधन है नहीं भोग लगी पारला नहीं देउड़ा भितर चहड़ा पड़ जाइथिबो सेवक मान सब कारण खोजुथिबे। खोजंतु केते कारण खोजिबे खोजंतु सेमाने केबे भी जानी परिबेनी नड़ियार कौशिर देई पानी बहुची। अनेक दिन पूर्वर प्रभु दिने मते कहिथिले लक्ष्मी सत्य कौन जानिला परे से सत्यर प्रतिष्ठा जे केते कष्टकर से कथा केवल अनुभवी ही बुझी परिबो। आज मु बुझी पारुची कथाटा केते सत। श्रिया चंडारुनी घर को जीवा गोटे छोट घटना मु प्रमाण करने को चाहती मनीष मान भितर उच्च नीचर प्रभेद थाई पारे किंतु से प्रभेद को दिव्यसता केबे भी स्वीकार करेनी। किंतु तार फल कौन हवा को जाऊँ से कथा भाविला बेल को मु सिहरी उठुची। ठाकुर माने उपास रहिबे मो मंदिर विताड़ित हेबी ए सब घटना घटी पारे बोली मु केबे भी भावी पारि नथिली। ताहले माँ आमे कौन मंदिर भीतर को फेरी जीवा जहा जेमिति चलीथिला पुणी सेमती सब चलिबो ना फेरिबार प्रश्न नहीं कारण मु निज इच्छा रे आसिनी मते प्रभु परित्याग करिसंती तड़ी देइसंती आगु को बढ़िथिबा पाद आउ पछी को फेरिबानी जदि फेरे सेते बेले फेरिबो जेते बेले
ନା ଥାଉ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଥାଉ। ଏତେବେଳେ ଯାଏ କୁଆଡେ ଯେ ଗଲା? ଦିନ ଯାଇ ଆସି ରାତି ହେଲାଣି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିନି କାହିଁକି? ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇ କୁଆଡେ ଯେ ଗଲା? ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ଏତେବେଳେ ଯାଏ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଆରେ ମୁଁ କଣ ପଚାରୁଛି ପରା? ତୋର କଣ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଟିକେ ନାହିଁ? ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ଯାଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଗଡି ଆସି ରାତି ହବାକୁ ବସିଲ, ଏତେବେଳକୁ ଆସୁଛୁ। ତୋ ଭକ୍ତମାନେ ସିନା ତୋର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ହେଲେ ତୁ କଣ ମତେ ସେୟା ଭାବିଲୁ ନା କଣ? କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରାତା? ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକା ଆସନରେ ବସେଇଦେବି, ସେମିତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଯେମିତି ନ ହଉ। ମୁଁ ଜାଣେ କ୍ଷୁଧା ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଅସହିଷ୍ଣୁ ବି କରିଦିଏ। କିଛି ମନରେ ରଖି ଯେ ଆପଣ ଏ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ସେ ସବୁ କଥା ପଛକୁ ରଖିଦେ, ମତେ ଖାଲି କହ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିନି କାହିଁକି? କେତେବେଳେ ଉଠିବ? କଣ ହେଲା? କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ଭ୍ରାତା, ଗୋଟାଏ ବଡ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ଦବାର ଅଛି। ଦୁଃସମ୍ବାଦ? କି ଦୁଃସମ୍ବାଦ? ଆଜି ଆମକୁ ଅଭୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି? ସେ କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ତ ଏତେ ସମୟ ବିତିଗଲା ଭ୍ରାତା। ଦେଖିଲି ସେବକମାନେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛି ତ କିଏ କାନ୍ଦୁଛି, କିନ୍ତୁ କୋଳାହଳଟା ଏତେ ବେଶୀ ଥିଲା ଯେ ତା ଭିତରୁ ଅର୍ଥ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାଟା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ତାପରେ ରନ୍ଧନଶାଳ ଆଡକୁ ଗଲି, ଦେଖିଲି ଚୁଲିରେ କାଠ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଟେ ବି ଚୁଲି ଜଳୁନି। ଲୁହା ହାଣ୍ଡି ସବୁ ଥାକ ମରା ହେଇ ରଖା ହେଇଛି। ସେଠୁ ବାହାରି ଆସି ଚାରିଆଡେ ବୁଲିଲି। ହଠାତ୍ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା କୂପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଗଲା। କୂପ ଭିତରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ଦେଖିଲି ଟୋପାଏ ଜଳ ନାହିଁ। ମନେ ହେଲା ଯେପରି ଏ କୂପରେ ଆଦୌ କେବେ ବି ଜଳ ନଥିଲା। ଭ୍ରାତା, ବେଢା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଲି ଚାଉଳ, ଡାଲି, ପରିବା ସବୁ ଜମା ହେଇଛି। କିଛି ପରିବା ଅଧା କଟା ବି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଖପାଖରେ କେହି ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଖାଲି ଏତିକି ଶୁଣିଲି ରାଜା ପାଖକୁ କିଛି ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ଜାଣିପାରିଲିନି। ଅସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଆମମାନେ ବସିବା ପରଠାରୁ ଏମିତି ଅଘଟଣ କେବେ ଘଟି ନଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତ୍ୟାଗ କରିବା ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଘଟି ନଥିଲା ଭ୍ରାତା। ଜଗନ୍ନାଥ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ତ୍ୟାଗ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଆଜିର ଏ ଘଟଣାକୁ ଯୋଡି ତୁ କଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଏସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି? ମୁଁ କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି ଭ୍ରାତା। ଯାହା ଘଟିଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଧରି ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଘଟିଛି। ତାହେଲେ ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଖୋଜି ଆଣି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ? ଏହା ଏକାବେଳକେ ଅସମ୍ଭବ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଣେ ନାରୀ ତାର କୁକର୍ମ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛି, ସେ ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ ପାଇଁ ଯଦି ସଂସାର ଅଚଳ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଭଳି ସଂସାର ନ ରହିବା ଭଲ। ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନାହିଁ ଭ୍ରାତା। ଯେତେ ଦିନ ଗଡି ଗଡି ଯାଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫେରିବାର ବାଟ ସେତିକି କମି କମି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏକଥା ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଜି ରାତିଟା ଆମକୁ ଉପାସରେ ହିଁ କଟେଇବାକୁ ପଡିବ। ଅବଶ୍ୟ କାଲି ଯେ ଉଦର ପୂର୍ତ୍ତି ହବ, ସେ କଥାର କୌଣସି ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକଥା ତତେ କହିଦଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ,
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ସତରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ବାକି ରହିଲା ଆଜିର ଭୋଜନ କଥା। ଅବଶ୍ୟ କ୍ଷୁଧାର ବେଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଢିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ରାତି କ୍ଷୁଧାରେ କଟେଇ ଦେଲେ ଏମିତି କିଛି ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା, ତୁ ମୁଁ କାଲି ମନ୍ଦିର ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ କ୍ଷୁଧାରେ ଅସ୍ଥିର ଏ କଥା କହୁଛୁ। ଆଜି ରାତିଟା ତୁ କୌଣସି ମତେ କଟେଇ, କାଲି ସକାଳୁ ସବୁ ଠିକ ଠିକ ହେଇଗଲେ ବି ମୁଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀ ସିନା ବିତାଡ଼ିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମନ୍ଦିର ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ ସୁଭଦ୍ରା? କହୁଛି କାରଣ ଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ସୁଭଦ୍ରା, ତୁ ଭୁଲି ଯା ନା ତୁ ଆମର ଭଗ୍ନୀ। ତା ସହିତ ଏକଥା ବି ମୁଁ ଭୁଲିନି ଯେ ଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପରି ମୁଁ ବି ଜଣେ ନାରୀ। ଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀ ବିତାଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଏବଂ ଏଇଆ ବୁଝିଛି ଯେ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ନିହାତି ଗୌଣ। ସେମାନେ ଦେବୀ ହେଲେ ବି କିଛି ବି ନୁହନ୍ତି। ସେମିତି କହନା ଭଗିନୀ। ଏ ମନ୍ଦିର ବେଢାରେ ବିମଳା ଅଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳା ବି ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବା ରହିଯିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ତୁମେ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ମଝିରେ ବସି ଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଅପମାନ କେବେ ବି ସହିପାରିବିନି। ସେ ଅପମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। କଣ ପ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ? ହଁ, ବାରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ। କି ସମାଜ ଏ ଭ୍ରାତା, ଯୋଉଠି ନାରୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ବି କରିପାରେନି? କି ସଂସ୍କାର ଏ ଭ୍ରାତା, ଯିଏ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ପରମ୍ପରାକୁ ଜାବୁଡି ଧରେ ନୂତନ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନୀଳ ମାଧବର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ କିଛି ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି। ଅଥଚ ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ମିଳିଲା ବହିଷ୍କାରର ଆଦେଶ। ନାରୀକୁ ସବୁବେଳେ କୁହାହେଲା ଅବଳା, ଦୁର୍ବଳା, କୋମଳା। ଯିଏ ଦୃଢ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଲା ତା ପାଦ ତଳର ଭୂମିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦିଆଗଲା।